waangalizi watukufu wa he shabakatil internetia la multi plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance aux Comores ri kusudia usiku leo inu rimlalike Yusuf Ismaila mzima miongoni mwa madhamana wa he mouvance présidentielle ikao ngukubali ujibu ya masuala holiho harma masuala na majawabu ikao lelo shabakatil internet ya rimsaha rihadithi sinaye holiho ngarjoka mzima miongoni mwa madhamana ikao walio wakaya harma letwai la he mudiru jimla ya kadhaminishwa kampani ya Azali Assoumani ikao wakabazima na Humedi Msaidie harma ubali ya kampani ya muda mwezi ya lazima holihori waswili harma zenatija za investiture rimpare Yusuf Ismaila rihadisi wazima sina rijue zalawana ni namna zembwana waziwana rijue wajau nisefwaliki bezanyumeni ikao lelo ngwa kusudiao ke emu wa daula yashinde yazijimlise bantu zabao kwezi bwana Yusuf Ismaila uhungebe hati lelo yasihuja jeri hadithi wazima ndasina we wakati unu kampanyi ibiri namna je hata lelo mjiferishao juzi tarehe 2 na radaru ya mwezi wa Mei mjiferishia haruma estati ya Maluzini ranzar jouer zembo na mazibali ya ranzibala hata rjeri wasuli Ivan manam maraba kwezi mwa na manono na uangalizi watukufu wahusu shabakatil internet ya namna kukuya unutukufu ole obora uparisa rijitamke mbabire lezembabi ili wa Komoronti pia wajisuscrive haruma ezefikira wakao zitilanzi yanine muwa daula al-Imam al-Ghazali Uthman. Certes, il nous processus. Au moment où Azali wa juzi, il a fin il y a processus. Au cas où le processus il a déclenché wa ne société civile. Yani dasi son tipia. Kawaja kama politiki yabo, kawaja kama indini, mais il a processus il a déclenché wa ne société civile ya husu yezi assise. Donc yabo wezi assise zafanyishiha wakaya namna zambao ze recommandation ne taratibu za lazimu zifanyishi. Donc yabo zikaenda etape à etape ya mwiso do organize election ili wajira isi wa nyumeni ili wandua badili mwendo wa nyumeni. Donc yabo processus yo haja rija harmu wakati wakao wakaenda haruma eze hele eze kampani kabo wandu kongo na revu hawa interpréter lianza ukabala zalingu tsaje eterniser arme pouvoir bala zalizi l'interesa e bala jaunja sha umwana manonono wa Komoronti pia sijum tsahani ukaya mruya eseye yafanye tu ya kweli haruma emasiwa yo mararu rilona yo aba ngarumba mungwelane lijema yote sha mrungo nukaya defi ngiyo nyingi kabisa bahati wakati wa hizi kampani tsinjia nzuani tiono tsinjia mali ukweli watina ukaya honi mra interprete kawe inu faida ya Azali au faida jao yenti ngelazimuo stabilite ya pouvoir haushashi mahakumi na mitano ili dawo wanru wajushinda wa Paris ezefaliki. Donc parce que ici wa mamali ngamahala bukao c'est dommage wanadamu mbugo hata mahala ya ubira kabati hizo kazi jaoje karjoze leza lokaya izo mana zijao wakaya processus ya déclenché wa ya husu ye présidence tournante uko emanda ikaya maha mine wandu wajawa enjeza haruma referendum wa wasuli mamitsa sha haina mri ya kabala ngutsofanya emnanrongo wa hema hamitsanu ya hai harabara iruan rohahe wendiza wala hendizahe nono ngasiban eka kweli rango wakati ye processus ya haja yabo Azali lete la bien sûr kana uhana sambi haja kililu haja she diskuru ya kane mavamana wao rifanya pare zifanyiwa share ndo anzarangalie engazi jawu yo pare nzima ceinture ingerangwe mahayiyo kweli ze pare zikafanyiwa karajuka na problem za pare aba
ngaban amjoni ka exemple nzima mwanama Yusuf Ismail manu daula l'état c'est une continuité voilà Mose imabare afanywa haino wakati yabo dobana ka hujani hwabiye uka engera ngwe diskuru hiyo wandu ya heze ze pouvoir zabira kweli ze parezi ka ufanyiwa he namna heze normo karajo karkana problem za pare aba harjo kaka sina arma problemu zinroaji parce que abotso ambia ka engazija yo ceinture pare nzima ya tuzungusa sha enda ona mtoni example ame hatu ya bambao haina pouvoir haja yetu jaikomea bala wakaza mnaipande wakaza mnaibahu parce que ilijibu ye mahamitsa no joka bala hawe mahamiraru donc yaboka bajaka stabilité raison pour laquelle ngeri lazimuo riparise stabilité politique haruma ensi donc yo de mana nganzo itoshise ma kumena mitsano hamari namna ambao non vanu tsumpaka azala tukana maham kumena mitsano makume shanga nzwe pouvoir jukaya yakane bahati ukaya mahamitsano après ngujordi wa kumori wendewa wa renouveler confiance ya hauke kwa renouveler yardiende haruma exercice mahamitsano après donc twenda waone pare ya mitsamihuli hapa hayata wasu mitsamihuli ngamiswira ukaharuma mahamitsano bantu henda kume karna ukana problema ya pare ya mitsamihuli ya henzi ya ila parce que ifanyi waruma ze normal yijibwe mautaji abanga rjoka ufikiri mahala hunraji na haina saa hata wakati ukashia kabala uchwambaka ifanyi shiha jau abalaula twenda in party haba huwa bala hakaza hamadi namna udunga wo ngamangoni ngoni fanyilio bila shatkanza unijilie swapi eze mbwana mwaziwana hata lelo mwashinda mwasulivan wenji ngwa mtuhumoni ukaya mfanya matata wala ngamba ukaya ino processus ya kweli mwasuli ya kweli yani wakomori wa divizea mbana hindi maziwana hata mwasuli kweli wakati ranje harume kampani ubakawo itendewa ni Humadi Msaidie waziri Humadi Msaidie hanikiwa zedomana hizo hanikiwa defi ya releve haina kandida effectivement yesoka na zesloga za haya haina kandida yeso donc si sirikana defi ya ukaya ema kandida wa hatu wo wane wa passe yo de défis rajinika heureusement et campagne ibiri dans les normes et les conditions rakauza définisewa nezitaratibu zihuru tena dhamana bukaungena maturité politique ra ustarabu ra expérience ki politique parce que henda harma vote ya bungu juo zoria za vote ngujuo zetaratibu za vote ngujuo namna adversaire lazimu ya gabiliwa ngujuo message ya lazimu itongeza ye kampanye ibiri he namna lazimu parce que inge kampanye ke jabira namna lazimu e makandida wala wajoka wajiretire na ngoma ndo shay kampanye ibiri ri amini ukaya effet de route nezi taratibu za tulanziani ne mhuwa he kampanye Humadi Msaidie zijibwe mahutaji donc aba harmu mharbatibu zihiba kazjahiba kweli na rakima clair banu kabati processus electoral itsokana wanandongo bukawo watu lazimu sha ye pourcentage nyingi ye komete en cause processus banu hata Bulaya banu na mwishele à Floride Bush yakavotewa il y avait wapare hani ambaiza ndongo za tumkinishiha rionea juzi mwishele le balu Marekani la husuese za Trump na mboka ya Moscow waji interfere ili warengeze vote wanike Trump donc yabo amanzo na de haruma processus zaki voti bien sûr utsukambaiza ndongo bukawo ihamba kajelewa wala hamba elewa ngaban hizo zokiri sha namna wanadamu warenga wandurenga ye globalite hena mna ze voti zabiri donc eze voti zibiri hena mna za lazimu stahiki zibire yibaki ukayanga makandida à la dernière minute ndo aji desiste ngaban donc apparemment ça sera hawarohe wala wenda pasua makiesi et daoula les jeshi yudi hazao ils étaient obligés ya usécuriser babizabaki ils n'hésitent pas sous la zone CP donc bon chacun il peut dire ce qu'il veut mais azali ha votewa he namna ya lazimu ya votewa ne namna ife de route sisi yatendewa ni Msaidie ya definise ukaya bando ranzori wasu mwanama wa Yusuf Ismaila walo harma ya Ulaya Faransani winji wa hao
ongwambao ya ukaya banuhunu komori banurizambao ngabo nkodo wanungwajiwa nao wanungwa sungo bubulo mabareni wanungwa rengwao wenda ufungwa bure yani dictature wo ani yode lugha nkuu ikao yona wananyasi wa he diaspora na wewe hunu ngono soka hawangu harma hawa ya amani ngyo harma hawa ya hindini utsanza wo banu yabo anmali swala ilo ranza abantu nono amjo la siadefi ukaya haini saya peuple iliyo ndongo mbili zoparani haini saba njia ustaarabu haini saba njia ilmu bahizo toka na gagaga kabati mtume yabewewa ni Mwenyezi Mungu izi ndongo zabira harma hawa ya amani parce que ula ustaarabu ila umsomo unjiao yaboya na mentalite bongo lazima changer donc les lois ali Imam Azali hakubali ukange lazimuo ni conduisio wa Komori haruma mwedwa wa nyumeni haruma wa ushanji gouvernance ritsaye gouvernance ya nyumeni ritsaye taratibu zaen ya bono yo ce n'est pas n'importe qui peut ujojo wasubuhi ya Jesus scrive kaze ngo zinuzo zonjema egabano donc amwanzo unique exemple banu ngasina germe za kiafrika kakabatize harbati nuno mremo yinu yabo mtswamini kaza si wakubona kasi haruma Afrika ngabano yabo kejajo ka Komori yoke tsarmu Afrika parce que zinu ngasina ndokoboko ya Afrika huyo yeke shindi yakubali wanruwa njia haruma processus ya mwendo soni shabo letsovura amjone kemna example yengono pashia bis o pashia mabus yo 17 personnes wa pashia bus charme 17 personnes la kwa tsukubali chauffeur ya waendesa shahaina mndu wanzo endesa chauffeur yenda dio abirahula utsivire frene abantu miminga mipresse but ngabona kusana ye mwana dabu mzima ya bala 17 personnes yanzo wasulisha kwa tsukubali ukaya ngabo chauffeur ya lazimu ya endesa illegal donc on perturber chauffeur hiyo desajiri bana donc harmona nyasi wa lolaya yo haki banu haina mndu ya exprimer sha sisi jo tsaha wa jisubscribe haruma ze fikra za uke Komori basauhe rende haruma ouverture haruma emergence donc yabo tijo tsahin bon bien sûr wala ngwa mécontentement wala mba dictature wala banungono non ngasina ntitsa inu yamba Rwanda ilona Paul Kagame kawondo anrangalia Rwanda baha wanwe comparer onezenti za Europa hata Kigali huyo idepase chaque jazia ukabala kabati maopoza waliopoza wa Kagame na yabo Kagame ngujibwe mahutajiwe hata au-delà donc Paul Kagame hamba ukaya eka usiku wasihi wanrukume na waili hopareni wamba yalawe ngujoro hawa katinda non il a une opposition ngabo opposition oui opposition que imaranya wao kwa tukubali uduba opare voilà shaka bondro remao yondizo nanzona mbika banu mrenza hai Faransa ezora kabla zimuri mtsahema na nyasulo Faransa hindi na rechange mentalité parce que si wa Komori gasina mentalité nziro banu quatrième risomo inikomba commerce triangulaire risomo et terre négrière wa Faransa wafanya harma Europe wakaujana na Afrika urenge madili huno na Afrika wenda we developer Faransa wenda we developer Europe kamili rijotsa wananyasi walu Faransa leo walu harma bla kamili warenge madini ya lu Faransa waje wa investisse Komori waje wa investi shawarensi ho imbaza taratibu za utoka kwa tina ndongo utofikiri mashughuli non ngaritsa abantu azali hajohanza yametoa nadamu pia dans le sur le développement yabo omsada wa mndu ngo wajibu wananyasi walu Faransa na wajikonstruize na wajitsanganye wabalie madini ya lu Faransa waje wa investisse Komori bono angalie Komora baeliliwa magari mangabi ya hyper équipé wa technologie za juu wananyasi walu Faransa wa yahula wa Komoro magari yanga tungana nsubili yafu holiho ya kakabatsima mécanicien holiho ya ufikiruka na rendera tsahe société ya Faransa waje wasomesa wana wa Komoro mécanique ya hema gari ya hula ya Komoro ya tswenda nsubili yafu hiyo yodi kwa lazimu ukaya mimi niije ni beneficie ya experience hiyo inamna Europe ya hajana Afrika warenge madini yo wenda wajidevelope lelo na profiter batu renge sijo fikiri ukaya ijoke kanjema ingawa na nyasi walu Faransa wajiregroupe waje wasaidia ye Komori haruma maendeleo
sha umharbati unu wa maandamano wa indini Yusuf ani kwa ani wa Komori walio Ulaya Faransa kwa tina haki ya ujua wa dugo pareni waonese utukivu ya ukaze voti zibirinai hauzibirindo hawaji manifeste ukaya wongo anza wazali au kwa tuanza azali ani karjawazi haki hiyo nam karjawazi haki hiyo sha vanuyori wa parao dokaya rinji harma plan ya investissement voilà parce que azali hatu plan ya construction ya daula donc wajisuscrive harume plan hiyo mapesa wayabi hao banu wakubali ukana restructurer mapesa yayo rizie mbavi zizema comment quelqu'un qui quitte le Comore yende Faransa yende abaki hula yarenge 40 millions yafanya mashughuli Faransa yardi mwezi wa pili yardi abale 40 millions yajafanya ngiabu karjo kaendeleaje sha mwanama Yusuf ka huangalia le bunjilo la juzi tarehe yani manifestation ya juzi tarehe 2020 waonesa ukaya aba kwa tutsa rongozi nje katilo kaya ngela dhimo wa mtowe azali harma nziaza kudeta yo voilà yode namna wao ambao wanzo manda wao yekalelo wa parihaniha mahakama ya bwanketi wandu deja mru asubuti hamba musha gouverneur asani hamadizo hamba tsidungana ndamine magarde ko wangu rijerji préparer rireje Komoro hawara kandera to yazali ngiyabo kamru wahishilwa ne mahakama harango mahakama ishiliwa ngiyabo ngujo kamba kaya hafungwa bure Faridi Yemenia wala Faridi Yemenia ambaka enisharengo hashuma shotorengo hashuma eda laula shuma ani azali harenge yensi hairenge haruma dictature bao wajohirenga zamvu kutke kutu wajomtoa anziaza mapinduzi yo kwa tsitengo mbidi mbaviyo ngari laniyo tsenangari laniyo makalima lao kabati dictature harumenti ya Komoro sasa singa sibanu sima jeune ngareje exprimer sha vanu kuna tsojua utsambaizwa nzao bonono kuna tsojua botasi utsambaizwa nzao donc na rekubali rende haruma changement si on razu ya mrongoza msajaja wodo kweli na mwende maoni il y a le directeur de douane hajaban haiseye ya changement de lei ya moderniser douane shokumuru kwa tsukubali wakorizo ya kare honi mri ya so douane olende ya juse hulende ya juse na yabo hanza ya facilite izo mengoni mazeni ngo bukaho ganzo rifanyazi wa Komori wa ile ukaya changement ndezela na zambo mandoni ukaya haini saba bahanu wanje ustarabu wanji yao ilmu iko batukagaga donc unustarabu wameni azalianzo utie na ustarabu anzo uri kubaliri rende haruma maendeleo donc yabo ce n'est pas n'importe qui peut Yusufu bandi ya Wakomori ngo ambao ya ukaya ya investiture kaijakana jirma ba kabatira maraisi wa daula wa kaya harma investiture wasaya ngo ambao kaya wenji waho Wakomori wakaujahula wakauja waje waonetere shaka kauja waje wajifereshe bo mahunda zenye chaguzi mimi tiure bahati sika harume commission sena ya he investiture banwandu kubali yenti wandu waloniyo yo demanda ka il faut relever le défi nambiye kasina défi ya hébergement karsina letel yera isindo kwa kangwanzo ya déplacer il faut arsena za wanadamu na sécurité na mahala haulala na hindini ya lazimu ya jajala letel mafaka ani yo ce n'est pas n'importe qui peut accepter ça hata si tuona rais watu azali yo de daula Komoro yekangwendo wa norme spéciale bokozo fanyishia na mahala boka nacho jipu endende ambe kanga mondo Faransa ntsonda nala le haina lelo nam halafu ingabo norme bokonge lazima kubalikensi hatu hake ja waswili na hiyo do bahano ranzuri waswili donc ikakawaje rais wa daula me hamandate mru Tanzanie, il y a le vice-président qui était là. Vanura ici watu waya hata yojolali wa mahala no hapo ministeri ende. Donc hiyo yotika yabo wabude eze organisme pia zikabala. Union africaine, SADC, UAF, Ligue arabe. Écoute. Donc hizo ndazila zikabwa ani il faut wasujo unaba upande huo wahe ya ukaya wakaujabala walati wandu wanza wazali
wala tsandu anza wazali wala kandu akaujajwa visiter ye terrain ya maluzini holi uduhanda ni apange wala terrain nam et comme nous rengo et quand on fait ndongo il faut bien réfléchir à temps les opportunités zazo vanu ngamba inabo matrice et quand on fait ndongo ndwangalia les opportunités angalia les faiblesses angalia les forces angalia les menaces. Certes ramba ukaya na rendo stade maluzini bien sûr ça a été une motivation ils ont mengoni mwazi ankili za rumishia ils ont mengoni mwandu kwa kandese commission waona ukaya na rifanye nous voter donc comme jakauria ho kam shidi mahundu wanduma watiabala si rifanya marge il y a 15 000 personnes rika suiri ukaya ngari jowa suiri 15 000 personnes parce que ye daula nuwandu wanzo wazalingwa wengi rifanye marge ba hi harumwe pointage et pointage yafanyishia iyo société Emirates ya haja wandu wakamjahula kufanya pointage wangalia wa comptabiliser le 20 000 personnes qui étaient au stade ya maluzini donc ya bokaleo la hambanga e kangabo opposant hambangu ujwa sababu ya jao ne au stade ya maluzini mais omwe haja ngabana kusana donc yabo izo événement biliza tanganya iyo mengo ni monster arabu ni akili ya rushifa ye uyengwazali mimi ngami bano ye uyengwazali utsanza azali asumani hata ya kajajo uhimata usikundwa jina agenda visiter terre kajajo shinda abukungwanzwe mru bono nabiye ye mruambo iyo ye étudier ifanya yamba ukaya ngabo wanrujana wamba ukaya balawo kwa jakaenda sababu investition shakenda waone stade yemri ato ye institut ato ya sondage yodo wavistera meme pourquoi tuja walinde tuile wakati watasi na jua na tsumu ukaminga mtsolinde tu hale 26 njenende na tsumu 90 donc yala mahaba bien sûr wanaina bahanu we ulio abanate taxi ujona ke taxi ngwanzo taxi upashi ujama nsupashi taxi amnindo taxi jokanda hafu amnindo taxi yabo jokange na gari ngilo na klimu ngilo tahafu c'est plus Yusuf Ismaila amwiri donc enda waone mengoni mwa ze nouveautés za parihani en direct wanrwa kansibo bajanani kwa jaka shashi wakaudunga ye ceremony en direct rika hula stade maluzini rika uona president Azali buyaruho hahe ani iyo nouveauté ko kija parihani ha ya en terme ya communication na internet ila de stade wiyo inamna machine wafanya hazi ne yenda wafanya ndaho wafanya voilà wafanya watu wana profiter c'est comme ça comment on développe un pays donc yenda one le wanru ambao na vanhu mengoni mwazeno ngo bukawo ngare apprécier eze media zino na internet zino doka wewe na bien soit par inquiéter jamais parce que we ujua imetie wa lazima ifanye ou éviter ukaya kutina woi là tu fais la neutralité donc ils ont dit radio hanza wanadamu wazifanye harma zino amwambio mesonono Marekani ngabo mndu ambao Franklin Delano Roosevelt yoke japarukiri harumu 4 ay harumu mandane Marekani yo mandane yeye harumu 4 takadonne parce que waono wakarma crise ira isi haja wala de raisi wakubali ukaya ngujo shinda ya watowe haruma ye problem wewe ngono kaya holiho de coup d'état ya isa ya habili wa inu ni Faridi Yemeni ya ngonzi ukaya Azali ngujo shinda ya renge miezi miili banu kwa nahum toa inamna wewe una bon ce sont des informations qu'il faut prendre au sérieux chazo sinongo bukunga rizi ngenkete parce que dunia kamili coup d'état yo mdu tsatsa ya sha coup d'état isa ivenu kwa sahau Azali wa mpesha itwa nuhambia ukaya information karna ujo hirenga la légère karna ujo hirenga information la légère il faut veiller sha wakati yo c'est révolu karti wakati wa coup d'état
egawanu c'est révolu wa Komoro wenji ngwaomba wakiharuma stability mzima hawandu ilikuwa na ushinda waone wafanye hizo sio kama sula haruma Komoro Mwenyezi Mungu anaomba nafasi ce sont des informations kao ukweli il faut prendre ça au sérieux ngewandu amanda wakao para waishiliwa ya wafungwa bure yabofungwa bure na hamba kango jeme nasema na hamba kujua usikwalewo yinu yemhu wa hedaula ngulingiwa yafanye grâce holiho de kalma zahahe ya zirongoa harma interview ya Radio France kabla hayabo hatsa harongoa ranzinda hula itsunzu hatsa haya ukaya ngejoka uladhimu wandwede harma apaisement haja harma hutuba ya hahe ranzinda hunu stadia maluzini haonesa ukangarendao harma apaisement sha zikazanana ezahe interview ya RFI ya uka dans 2-3 jours banu ngujofanya grâce ngawe namna uoni mbabi wa huandu waladhimu wastahiki wafanyilwa ye grâce marhaba menji kuishie muahe daula uswale swala ile refi ambokaya nsina ujua na benya fulani kadhanya na fulani kadha oni sisi lonwo ngare sino aminifu ka rangu ya rais wa daula ya zamba officiel zenongo azofanyisha rangu rais wa daula ya Zamba zenongo ngazijofanyisha shahamba dans 2-3 jours après le 3e jour non vanu écoute izo paramètres izo indice yakautulizwa komorka zenongo zinga dozi fanya uharaka ono yabongo fanywa zideni mahakama ufanywa zidai na majuji vanu ndongo za kufunga mru inuyo nyangu shaufungua no c'est pas facile donc yawo makalima yamba nguju ya stehi na singa siswiri kaya owandu nguju fanye grâce ya he wandu wakawa fanya zitendwa wako kazi jastahiki muahe daula ngene prerogative hiyo Yusuf Ismaila kairiri angalia hoka ranzide tarehe 2000 ndadaru ya mwezi wa Mei investiture fanyishia shawana wa Komori wengi mingoni masi dasima vamana wahisha bakati internet yangarambao garanzao mabadiliho ya haraka mabadiliho mema ezibizabira zibadilihe zirede njema wandu wakanifaliki mengoni mizo dezimaliza daula za rengwa nwana wa Komori wandu wazirejeze harme masonduku ya daula ani reformu zinji za ladhimu zifanyishihe ikaunga zikusudiao yesi faliki en tant que cadre mzima mengoni mema cadre wa hebamba ya hatu ngawe na faliki hindini haujo kusudia hindini wa usujere wa azali asumani namna ndo ladhimu ndo wajue wabasa wenzi ezi faliki banu president Isa zitowa ngabo zitendwa za sana dezo tufanyishie shwa Komori kwa tsukiri wa elewa ukayahiba mali ya daula lazima huya yarejeze shakara tukirire leo ikamjomba haja pare hani angetsibuka bana mashaka wano yeujele waka mruhama gouverneur Dr. Hassan Hamad haka urengea ma fonctionnaire wangazija nsujua 10000 francs nsujua 5000 francs par mois waka urengewa en fonction de salaire mtu voilà non il y a bwe banki e banki yon nsujua ngionda hubi e banki yo kartujua ibulwanda hubi juzi hajua harenge kosa hata ngiyabongo ndoje shangu isho kangabo ndo mhimilia mbabala kanzabula nindo c'est tout à fait normal kia kanzabula wane ni ma fonctionnaire yaji voilà shayabu yoti question jo kuti haruma kabala haruma daula ngami haruma menace na sijina hindi donc ilijomba na nasi walo Faransa wazingare mruo warereye izo nizo rajomba wazingare mruo warereye ukakuna uje hunu jodoni la mnyanya na yabo wananyuho warenge mapesa harengwa hasheona shehulila nuana nyao walohula wananyao watokiri wajisusukiri farma disinu ngabana donc ni hizo ndizo redeplorer hata mru yafanya naye ngamtsiko mrega baharenge ngekote hanyu non on n'est pas là il faut avoir un esprit de critique eza kweli zambwa eza lazimu zichangie donc muahe daula yefaliki dainu mabadiliho ngari onao semaliza daula ifozi sawa engabanu ye majuba yanu il faut ya renouveler ye pare il faut zifanyishie parce que banu ribaki infrastructure de base izo ndizo abaharanzao karikana infrastructure de base ngesa ilari redeveloper mwono internet namna ba mo développer yabore tsujoka yabo il développer armoyen information voilà. Mais ils font profiter non ils font profiter donc ils ont des radio tsaha wananyasi wa lo Faransa wa changer mabadiliko wa renti e mabadiliko ya utodwenda hola sali yekuchaona ukaya lelo bonono
imagine wa Komoro zirulunu mrungure ngo mru hende haruma sali hari meukumbi hahundu 20,000 euros au 30,000 euros haya bali ya likide namna hii ihupa rushada na wajubwa mabanti bala range mizinga wafume. Donc, il y a des précautions qu'il faut prendre. Donc, Rijomba, wananyasi, wabadili, rinjie haruma processus ya développement. Warisaidi ya menamna na hamba, wafanyize société, mimi tika Maroc. J'ai vu, si j'étais à Casablanca. Bahinga wa Komor, ay wa Marocain, wajire groupe oka Italie, ngabwa ka Faransa, wafanya société za hao. Wajahula wakawahaze ze indini, ze appartement. Hiyo ndio sisi rajo saha. Donc wananyasi walo Faransa na mjire groupe wajembwe mna societe hunu na mtojembwe societe mekaniki ya hema gari myabe hao hunu shailelo mtojo jirende gari mekaniki ngamondo nangale gari boko ya teknoloji ngiyo indini sha yenge lelo uwe le mal hoka wa hadisi ndaona wananya wa Faransa ukaya ko muraba ngari ndo magari mahuja una jao na mtoja mwende mabuwe societe ya mekaniki na mjemwende mabuwe garage na c'est comme ça comment on développe un pays. Marhaba mwanama Yusuf Ismaila mpango watungu dono watie ni haya lakini tkanza abaha none sembavi namna ufikirio hosonima wala mavamana wa he diaspora walokinyume na azali ikaongwa jibenuao yenga mjo hunda nafasi ya wabulia wajarma vakansi inu mjemu hadisi wani nam franchement nono amushukuru ubo wajarma le swala parce que ngabo intox zila wao ngabo intox ya ukaya banu wandu kwa juzilwa wandu kwa nakahenda wandu kwa juzilwa aeroport rambe kaze ndongo izondrabo zenongo izondrabo yayo majakala ye gouvernement ya Komoro yatendewa ne Imamu Al-Ghazali kwa tina intention ya urenda mkomori nai wananyasi walo Faransa soyez les bienvenus hundo hanyu mratishangaziwa baizo ndrabo wala kartina kabati intention ya urenda mkomori nai banu imanarambaka kabati dictature haina mndugu jojo exprime yo haki wafanye manifestation waunese sha wala mwizi katumbi Kongo juzi weshio hamba ukaya ngamwendo haruma opposition constructif ezijoka ngizo njema ngamjozi apie ezijoka ngizo mbi ngarijo hamba ilizibadili iyo ni kwamba demokrasi shaujesha mro hamazile yarenge mikro ya njeo lao mahusini hosiliponi meme njabo ye demokrasi bobozile urenge mikro udeye mru umjosi liponi bala jau ani mraso jona haya c'est pas la démocratie donc wandu wala wajitrompeo franchement c'est haki emru Hamadi Naswiri ya roha banu rangu 1980 woko hata atenzi ya hendo hao kajajo eshelea mais il peut dire n'importe quoi donc yo ketsuri shangaza ketsuri ndini shaze ndongo wandu waje tena na waje hawinji banga sitayari wandu watsanganye d'ailleurs waisawazi ya Faridi Yemenia hazia ya ukaya wandu watijane madhuli wandu watijane marchandise watsere ze famille mapesa wati Faridi wandu wadi désengagé ortese wadi désabonné wandu watije sisi ngarambo wandu haje uwo mkomori ngene haki ya heyambe shangwa bonayi jeli kasi wa komori ngasine haki ya tungaramba ondo donc utsomba ka Faridi hamba jau uti mtume Faridi c'est komorien ukao hamba makalima ukao kajastahik tena ngaria lani kalma la mwiso ujwambia wa komori kao ngwaridungao vanu nuwajuka uridunga harmao mpango unu ujwambia kalma hindi ilihusiana nao ni hawa jimla ya mimi tijopara wanama wa Komoro haswa de mashabala parce que ndi avenir ya hata ya constitution ya fanyishi hayinu bono mnaijana Hamad Ami haumsini mwami 35 ans ngena ze capacité za ukaya kandida wananyasi walo Faransa harumaye esharia shini ilazimu wakane ma representant harumale jumbala la mawakala linu ils ont voté il faut en saisir babu ngabo mru ya hanza diaspora hanazali de mru ya kanti ya kubalia wafikiria ukaya ngebidio mkane representant ngebidio mkane wandu kungwa jorongowa eze haki za hanyu wambe eze tabumlo nizo
huo ni mwanadamu yanasema diaspora. Donc abongeti joambia wajisuscrive na wakiradhi rirenge batinu bai Komori ngaranzori yenshindro ngaranzori yensharma amani oui hato wa vision kabana 2030 ngelazimwe Komori ikebanuka. C'est déjà c'est une limite. C'est déjà yabo haina mru. Soyez la bienvenue yabali mtsango hahe bukao ngojo saidie Komori haruma emaendeleo rudir parse amani ya hensi rifanyo aminifu ni raisi ya rendese rikubali raisi ya riendese rikubali bati wambia abantu kaya ya mentalite ya Kikomori si ukaharuma bisi la 17 personi chasisi hanza haina mru ya komande chauffeur yenda mbio enjeze vitesi vunguza na ribireza juu. Marhaba waangalizi wa tukufu wa shabakati internet ya marhaba. Mwanama Yusuf Ismaila ho wakubali ujari hadithi bwadimasi nawe nasi ngarumba Mwenyezi Mungu mtukufu rijeri onane nawe hazema harma wakati mpango mahsusu wasaya ujao ngarjo onana nawe nasi ngarumba ike nyonti pia ikao ngamridungao harma zenzia zahe profil Ibrahim Inusa nana wajoka uridunga harma mpango unu ranzi habari za Komori ngari mwambiaoni ya ukaya na mstahamilie haudunga au kanga joka ya lelo harma yeshiwanza shandrege so harma muda mshashi yabo ngarjo junda harma yeshiwanza shandrege na singa junduzani ndongo za nyumenika o ngazi jo ulawana wakati nda wo ranzi da iho Moroni Prince Said Ibrahim. C'est bon.